So, good morning guys. Hato, marami kong hinog na sili. Yan. Yan. Sino may gusto, mag-order kayo. Ngamin itatanga panawin, aminin pagkwartaanin. Apo. Kita nyo ti awan makukwarta na. I-post ko pa'y aming nga bunga ti silikon. Nga ilako kaon. Tawang kwarta kaon. Ay, nagitakit. Oh, nagadunga bunga na nga na luom. Asino ti agorder. Ay na doon ka diti kasta nagre-red ko na kuma. Gorder kayon. Amin tatanga panawinin malakon. Sa totoo lang nagninati kwa may sa kilo nga siling labuyo. Oops. Nagado aya. Okay, nagre-red DJ pay bangir. Dagita. Nagre-red da. Dapay adupay atoy, adupay di bangir. Ka nagtutubo da lang dengim inalaga akon. Idi nagtubo dan, nalaga akon Okay, dami oh. Dapay jay, bandana jay. Jay. Adod jay. Oh, kita nyo man, nagtubo da lang dagitoy. Pero bagi kon ata syempre dadto abay ti balay kon. Nalaga akmitten. Oh, di nagado bunga na. Sino ti mayat? Sino ti mayat dita? Nagre-red da niyo. Adupay. Adapay dyan ibang bangir. Lang nga dagitoy. Adupay dyan bangir. Nagsasalan at dani nagsasalon. Naglulukmeg ti bunga na. Chumot dati na ganus pay yellow pay. Dalagita na luumin. Ay kit. Mayatin. Oh, agorder kayo. Tagpurusak. Hangko pa'y purpurusin ata kwa. Oh, kita nyo man. Nagado. Gana jay. Jay po na jay. Nagado nakaliming. Kita nyo. Jay. Nakaliming dani. Nagado. Kita nyo man. Adubunga na. Ang damit ti paryapay ni. Alagak man nata paryan. Nagtubo man nata. Siyempre, nadamarigrig nga bunga nagtubo. Ito no nagtubo ki. Natumba pa di sabame. Papaya. Ado pa di bandana di nga sile. Gore kayo tama pantayo di bandana di. Ado pa di. Apay. Ado ki kwa. Tinagtubo nga sile nga. Inalalaga akmitin atap no kwa. Agbaling nga kawan. Silikon dati